job selesai India kebang illegal migrant kan tidak tahu. Kalau banyak aku putih om dapat ni, kalau banyak aku putih, jaga program sana om dapat sana awal kuih sebenarnya saja. Si kau bandar song, si kau sebenarnya faham boleh naik, si kau sistem itu macam, si kau baik si kau ramai bah, boleh sah si kau. Oh tidak tahu jet administration kebang mana, aku jangan asal bos orang song tongkat, kebang India pun tongkat lagi ada. Abo saya kaji kemana naik, bos itu orang murid naik ni tongkat ke, baik aku illegal migrant itu orang mikir naik. Orang mikir kan kita, ay jatuh orang jatuh political platform sampai kemana, boleh jadi bos itu illegal migrant itu mana. যেমন আবার বছর ধরে কেন্দ্রের মিডিয়া চিনি তার মুখ্যমন্ত্রী তোমায় যদি কারেন্ট বলছি বাংলাদেশ ফাইবার মুখ চাও এটা কেন ওদের মিডিয়া আছে পুরো ঘুরে নাই যেমন চিনি আবার ভাই এক্স মিনিস্টার লেখা বিপ্লব কুমার বিজেপি নিজে করবো পাঁচ মিনিট কেন্দ্রের পাঁচ মুখ্যমন্ত্রী চাকর বাংলাদেশে যদি কাকা আমার মাদারা বলছে বাজি কত অসলে বাংলাদেশ চাকর আবুল কা জিরানিয়ান সিনি আগরতলা উদয়পুর সিনি সুনামরা পর থাকাকে যে কোনো লামাটা বন্ধ তাই তোমাকে বড় হাই 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 কে বড় ফুল ফুল গেছে মানে একই ফুল বড় আর আমার যেটা সিকমা বান্দারি সময় আর ভরক সি বড় ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ফটা তম তকা আবন সে জাফাইছে মানে নাগরো যদি বকফা তমকা বকনো দিন আবন সে খাইনি না ইলিগাল মাইগ্রেন্ট খাইলে বাবু উদু নাগলা খাইবা তকাও যদি নাগলি খান তকাকে তাহলে সিলে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি যেটা সঞ্জীবন খাইনা নাগা আর্মি মিলিটারি হল বড় 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 ফাইনাল ডকুমেন্ট চেক খাইনা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট সাম পাও যদি না আমরা চিনো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট আলো বড় বড় এটা সাগাও নরক মিডিয়া নো বলাইনে হামবাই কোন কাঙ্কে borok to political platform basawi borok jetrofano borok political bahike power of haimana abose borok cinta borok beneficiary ro tamo osubida sorkane facility mai ede utong abone borok cinta khaya borok sudo day and night diba ratro hor sal borok wansogo je borok bahike power of haimana khomtao bahike haimana abo chimi borok wansogo abone bagai borok ও ডিএম তাং নেবাগে নুকুরক জনসাধারণ বড় তং কস নুকুরক তাঙ্গে বাকে জলে জাগৈ বড় হাই খাইনা নংখা আবন বড় কাহামকে সাইমানো হাই কোন বড় আ কগনো সাকাংখাকে বড় পলিটিক্যাল বড় ক্ষমতা খাইনা নেবাগে বড় আ জাগাও থাঙ্গিয়া নি তংখা বড় বাবু রং মিস ইউজ বা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং খাইরবই তেলাংনা নেবাগে বড় তিনি বড় নাটক নে কমা সাকা যেমন বড় জায়গা বড় নেই borok ni natok kutu berapa borok bu natok borok si natok kaya ni bagai awal eding itu natok bosana ni bagai orang jaga borok jepri buagra thangai diam bai malai ni bagai thangai diam malai ni angka siam bai buagra thangai आज jaga wo jadi na apro cini jiten babu sawo orang diam anu bo mahite ani kono respon kaya klai anu bo langsung rezak ni boni kum baikkan lo media kaya bo saja পিয়া আবনো প্রটেস্ট খাইনা নাঙ্গো বলে বিরোধী দিয়াম নে বিরোধী হই সাও পিয়া যেপ্র বর্তনা ওই ইভিনিং ও সারি বর্তনা মানে সারি রঙে বতা মি সাকা আপনাকে অমাই খাইমানি চালিয়া বা অমো একদম তালার মানে চালিয়া আবো বড় জাস্ট নাটক সিনি সাইতে ঠিক আছে বড় আ সারি গো বড় যে নাটক সানানি বাগৈ যেমন কংগ্রেস সিপিএম বড় নাটক সানানি বড় ঠিক রেডি তমানি বাইকে বড় নাটক সানানি বাগৈ বড় মুসুকা और पुलिस में बोल आए चिन्ह वाई कैप टी डबल एफ टी प्रमोथा सौ बखरो फाटे हुए के वो या कुम बाइक के वो बखरो फाटे के वो आईजीएम हॉस्पिटल के वो गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वो जीबी हॉस्पिटल खाइना 340 जना लंका का हॉर नांगई बरो फेलेक्ट खाइ लायो हरो न बरो हो के विरोधी गवर्नमेंट विरोधी खाइले ने बरो हाके लाई खाइना न मुसुक माने बरो ओ माके नाटक खाइना न मुसुक माने पिया को नाटक खाइना न मुसुक माने नो तिरित प्रमोथा बा महाराज नेतृत्व जों सुजुग रिया के बरो नाटक खाइनानि बरो से नाटक मोसानानि रेडी मानो नाटक माखलायानि उल्टा बरो प्रमोथ नवाय केबो नाटक नि बरो अक्सिन साव बरो मुवान सकमानि नो पुरन उयान बागै आवनि बागै नकुरना क पचाना मुसुगो ए जे सीपीएम कांग्रेस हो माके अक्सिन सामने आबो बरो खमतालु दिनि बागै जाति कमायतो जा बरो बेनिफिशियरी माया बेनिफिशियरी लो तिरि सरकारनि फैसिलिटी माया आवने बरो चिंता या ताबो बाहाय के बरो सावनाय बरो विभ्रांत खाइनाय ओ विभ्रांत न सिनिस बरो तिनि कक सामा खानाने ओइ नेता ने खोबो आवने पाब्लिक ला आवने खुलते ते कोनो खानो बखर मिहनने कक गया आवना नि कक सालन मुसु कोनो नाटक या बा कोनो अच्छा आगे वो तो अब कोनो कताल को गया आगे नि सिमने तिर प्राहो जब तुम चलाई इंडिया वो गोबां को इलीगल माइग्रेंट करके तिरफ्राहो अब जब तो साइमनो अब इतिहास दो साइमनो कौन बने का करोड़पति अमिताभ बच्चन कौन बने का करोड़पति आ जागा प्रोग्राम सने अमिताभ बच्चन अब को एक समुदाय छाया जे को एक अब इलीगल माइग्रेंट
Tripura ho salsa illegal migrant by tuidul jabe ba habe over ba delwe o hani origin jar abo tongai indigenous ro tomai thangna naikha India habo omhai state boro tong menai bo pajonto question ma khaika abo ka Tripura ga a Tripura ni tini illegal migrant abo te kabang soba bangka kabang soba kali yang ya kebe thikya ke bang kai kono tak jara solution lug jaya karon tani solution baike lug jalai ba tabo ko soyo central government Amit Shah home minister bono tini notification hoka rohopano Gujarat Assam Romoi Kare Jagone Nogo Haifon Tripura ha Tanya why Tani our main reason Kankange Sikogno Bandari song Sikogno Simon Pang Murnai and Sikogno is something Tonga Sikog by the Sikogno Romaiba Boni Sachi Siko or Tripura Hao Jet administration Wangana Asujak Asip Bosor Tonka Gabanga Emera Tonkanaya Gake abo saya khai ke man jangnai borok se tino or morok nai ni tongkhang ke bahai ke abo illegal migrant bor romi kare thang ke ai jeta or no jeta political platform samkhai tongmai ro bini chai tu justice illegal migrant ngai mano যেমন abo bosu gorte ko media ro sai manai thangnai yo sini ta mukhyamantri tongmai bini karen bil si bangladesh ni fiber lukja hone de khana wa abo media si puro nai di যেমন ছিল আমার ভাইনো এক্স মিনিস্টার লেংলাজান বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি নি যে প্রব পাস নেই ক্যান্ডিডেট পাস মুখ্যমন্ত্রী চাপরো বাংলাদেশে বিলি কাকা মামা দাদা বড় বাজি ফটো হই রংসিলাই তো বাংলাদেশ আবো তো আলবুলুখা হ্যাঁ আলবুলুখা গবা বড় নেই জাতি বুঝতে তার মানে তামু বকরো তো বাংলাদেশে তো গবা ভাই কেরো বাংলাদেশে তো বেলে বড় তো কষ্ট মুসলিমরা ভাই সাতক যাবো বেলে তো কষ্ট আবো বকরো গতি ইন্ডিয়াও ফাইখানকে বড় Tripura ha paikhanke boro nai nage original wansa Bengali Hindu by tabo ketal jetni Bengali illegal migrant boro activities bisa kheru illegal migrant to murong khangke Jiranian sini Agartala Udaipur ni sini Sunamura po boro khangke jei kono lama ga dango mondir motai tong ke boro hai ke boro khum nai besibag mane acting khole boro aur agile wansa Hindu ke boro se khel khai ache boro bahai Tripura sa hai no to re hai agil asam monde tabo kota jeta phaine ro ke thotwe acting ma khai ko boro matai khulumar mondir mujja khai ko khulumna ko phaltala matai o durga pujara o mane kali pujara paine bu phaltala ro ko matai be raja abune suda boro khulmu karon acting ma khulu ang hindu ba hindu me ekta ang অংশ মাই khলাই boro ma khulu abune ba o mai khলাই ne Tripura hawo solei tong to katal khai mane ngata amari solution chini borok nai ko आंदोलन खायो आउ इलीगल माइग्रेंट तेइने लेचिन borok silai rong khable rong ya tongba rong kha a to z kabang mang mai kha hai phono tinio thik no ang kono silai teile rong ang balai chapu khayo o kok samania hai phono jeta bastov reality a political baile bosu garate illegal migrant ma kha kablo giren tekre pia silai tinai rong jompone chomponagar tundra bulan kha kilami udaipur tundra bulan kha o korboroni Amarpur tundrong kha silai tine pia illegal migrant pura समाधान niya pia tabo समाधान khaye ni bagai central ni jeta minister ba BJP ha pamba Amit Shah songje abono tini uddog nawine or notification hoka rohor phano or na jeta mare tongai jeta or bandar ni tongai or jeta abo chongja sikongna bandar chongmane a borok illegal migrant khobja tong tonga abon se ja sai changani nangro যদি খবর তংকা বকনো দিন আবনা চেক খাইরিং না ইলিগাল মাইগ্রেন্ট খাইনে বাগি উদু তো নাগলা খাইবা তংকাও যদি নারানি থাং তংকাকে তানি আসলে প্রশ্ন কাও তানি আসলে না কে তানি আসলে না নিকলাই আসাম সলাই তংকা কই গুজরাট বই তংকা সুলুগি তংকা তানি ত্রিপুরাকে উজাইয়া কারণ আর ওনারি গো আংওয়া ছবু যে অম বিজেপি সরকার ওই আগে খাইরিয়া ও কমিয়া সিপিএম সরকার বো খাইরিয়া সিপিএম সরকার তাবো খুবই ক্ষমতাও তুমি বড় খাইরিয়া কংগ্রেস বো খাইরিয়া কারণ কাকা সিপিএম কংগ্রেস বড় যত্ন তিনি সাই সাকো পলিটিক্যাল বড় তিনি পাওয়ারফুল খাই তং তং তিনি যে কোন পার্টি ফান বড় সাউল তে প্রমুখ তাঙ্গি বিজেপি বেতও আম হাই তে প্রমুখ থা তিনি বিজেপি বেতও ন ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বিভাগে কক কি সাবে আন্দোলন খাই তং 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 দে তংয়া tong Maharashtra tini khorang pisai tong illegal migrant enggak tini emle tiger on jete kwang ma sini emle rok khai tong kwang na tar sing bahai kok sai tong
why te onai no tani khai me ya CPM samtani chuk ke to Jitendra Chaudhary Jitendra Babu bo 1993 national minister saka tribal welfare minister bunka forest minister bunka industry minister bunka 2014 jara ke MP bunka bo 2019 jara bo bahai ke bo kahan ke saibane ADC no rang state government rohor yang ke ADC no rang kono development choliya pia bo tino hai obono situti fan botangi public log ni thali bo botam khake negative public में खाने बगैर एडीसी गवर्नमेंट पेंशन रीमे या नहीं जाए एडीसी गवर्नमेंट का किशोर साहब एडीसी गवर्नमेंट नो पेंशन रीमे या नहीं नहीं बस हमारे जगह वो स्टेट गवर्नमेंट नो पेंशन बता रहा है और राज्य सरकार नो बप्रेसा रीमे ने सीपीएम सब दिया आप कर रही है बड़ा सो only या किशोर में एडीसी ने थानी महाराष्ट्र ने थानी हो अब ने बगैर में पब्लिक में थानी चंचिया तो ना तवा ना लू संग जो दिन तेरे महाराष्ट्र भाई से सब जरा संग तेरे आइन विचार जो तो जगह चंग तेरे असुर जरा ताऊ लो थांगे जे कोनो जगह चंग खाई तो मुई मानो जो सीपीएम आमल तो के तेरे जोड़ा चंग असुर जरा बखरती साइ मायang kamu तेरे कांग्रेस तो के बा ओने न आंतरिक तो के चंग से बखरती साइ मायang kamu महाराष्ट्र नि फिगर अब अन्य रकम अब सिने त्रिपुरा सिनिया ओने न जगह बने कखु गो बने अब गो जो तो जगह बने अब ने बागिना बुआ गरानो ता संग माने सिने त्रिपुरा सारो बुआ गरानो जों बिसास खाय नगरै तमा नांगो इलीगल माइग्रेंट बहाय जदि बुआ खायनानै बे गोबां एंगल दं बन 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट गोबां दं महाराष्ट्र बुकाया महाराष्ट्र बुतवाया महाराष्ट्र ब गोबां जागानै गोरि गोरि गोबां चेतना जा आबनि बां बिनि साना मुसुगो जो पॉलिटिकल पार्टी खायनाय जों जत खरांथि सानानै दायित्व सीपीएम खरांथि सादि कांग्रेस में खरांथि सादि बीजेपी में खरांथि सादि ते प्रमुख थाकायसे खरांमाति सादि कि संविधान सुबिदा दतो करै तंदे फुनो परे तंके फुनो परे जों जत खरांथि सावता ते प्रमुख थाने ते आंदोलन खायतो बरो आगा पार्टी थि आसे ते प्रमुख फाइने बरो ते खरांथि सालिया बरो बरो आगाखे बरो आंदोलन खायदि कदा नो खलाया नरो मीडिया जों साइमानो आबन बागै बरो सुदो हमता बाइके तो बनाई हमता बाइके आसनाय पावर बाइक आसनाय आबनि कांग्रेस नि बरो चिंता खाइनाय बरो नाटक खायतो आबना आ नाटक न पब्लिक लोग से बुचिना नांनाय आ नाटक उनि तमानि न ए जे सीपीएम कांग्रेस बरो न पब्लिक से काम को बुचिना नांनाय आ बुबाग्रा जेटा चिनि कल्चर न चिनि हुकुमनो कोमनो बताबो लोन न तलांगै मुखनो न हजागिरि डांस मामिता डांस गोरिया डांस नंबरो थांनि फुलमै ताव जिनो अरने साप ऊपर बरो या फातानि बरो नायथौ जागै तो महाराज स्पीच रय कौ साइखा हां आबति रंग के बरो ते पब्लिक बस के सालिया बरो सुदो बा इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश न बरो ते कौ सालिया सुदो बरो को चिको म करनो या से सुलिने पब्लिक न मिथनियो विभ्रांत खाइदेने ओ अमरनो बरो सालावि तंगो ए जे अनाइन सीपीएम कांग्रेस जे पार्टी रो आं सानान मुसुगु बीजेपी रो बाहाय खलम पिसना इलीगल माइग्रेंट के ते प्रमुख कायसे खरम पिसना को गया अब ओइ जत्तनो जों इलीगल माइग्रेंट नो जों जत्तनो बिरि दखैनो इभेन सुबुति प्रमुख ने कहया वांसर बाहाय अर्जुन लास अमल सिनो तो खाले बरो खरम पिसना नंगु तनि अरो नो जाति को तो चलो अमसन इलीगल माइग्रेंट बेंगली सिनि अक साया मुसिनो तो मानो अरो नो कबांमा बारमानि तो मानो बांग्लादेश ने चिनि त्रिपुरा कोब्रक साने तो मानो आसा खनो तो मानो तम गेरंटी तंबा अब जत्तनो से रहनानि नांनाय अब कोनो वांसा ने इलीगल माइग्रेंट नि साका के चिन बरो वाचो जे सुनो हिंदू बांग्लानि हने वाचो ना अब आया आरो इलीगल माइग्रेंट माने अब त्रिपुरा कोब्रक साने त्रिपुरा सा बननाय साखमा बननाय हां आरो नो चिनि गोबां जाति तंनाय वांसा हिंदू बांग्लानि तंनाय मुस्लिम तंनाय जत्तो जे इलीगल के हाफ फायदे अब से जों रहनानि बागै जत्तो नाबुना यात्रि सेना नांगौ अब प्रमुख थाकायसे या जत्तो यात्रि सेना नांगौ और कोनो पार्टी जाति धर्म तैया अब से बुआग्रा ठीक दिशा नावै सामतां दं गा आबनो के पब्लिक गावनि थानियो आ जेता पब्लिक नि बागै बुआग्रा सामतां मनो बुआग्रा न फेलो थिपाया के ए जे सीपीएम और टिकली थाइनिया कांग्रेस फाइनिया आबनो बै सुदा बुआग्रा टारगेट खाय सामताय थिया बुआग्रा न टारगेट खाय न पुष्ट मागला बीजेपी न टारगेट खाय बीजेपी न सादी बीजेपी न विरुद्ध आंदोलन खाय नरक सीपीएम कांग्रेस रो सिनि ति प्रमुख था जता बुआग्रा सामखाय तमने आबनो जुदिन नरो अमके यासे सुख साका के आब नरम सिनाय गुपुर बाइके वानसुनाय बरम जवाब रनाय आइजे नेता रनि थानि अब ताता उनाय अब अंतैसे प्रॉब्लम सावो अब श्री अब तंखांगे तो बरम
अब नो सानाय त्रिपुरा इलीगल माइग्रेंट करे और अन को विदेशी का करे बांग्लादेश का करे जतन ओरिजिनल नागरिक मांग सिटीजन मांग होने जाए रे होने पर रिपोर्ट गा अब नो ता खाइना निकागा त्रिपुरा हानि जत आसुक जात पावर तंगलाय बरो न न से खाके के बरो इलीगल माइग्रेंट न तंगा तैसन को साका गा बोलो ठीक आइडेंटिफाई खाइने सिनो कारण नि थाके जेमन थाने पाकिस्तान बा इंडिया जुद्ध रलाय बा आर्मी रे बुसावै टेकल नो हाय आरे त्रिपुरा हानो जुद्ध न कुबैनो इलीगल माइग्रेंट नि मुक्त खाइने निकाकले आ साथै लुगिया सेंट्रल गवर्नमेंट नि जता जों डिमांड खाइना नांनाय आर्मी मिलिटारि रहै बरो न और न बरो खाइनाय डॉक्यूमेंट चेक खाइनाय इलीगल माइग्रेंट साबो पाउ जदि ना आंरथिन र आं इलीगल माइग्रेंट आनो बरो रहरनायता नंगो रहरनायता अब हाइखे जदि न स्ट्राइक कर रंगै जदि गारि नै अमाइखे सेंट्रल गवर्नमेंट उद्योग नाय आं खाकले हाइ नोटिफिकेशन रहमा माने आबला आंला आसानु गया आबला आंला उन्नाय हिम खाकायने कारण तांगे बिनि नंगो बरो बिनि खैमांसि बिनि काका मामा बाति जा बिनि बायमांसि और मे इलीगल माइग्रेंट तंगे साबो खाइनेबा नों आंबो खाइगलाता खाइगला अब के रियलिटी आं कबि कौनो सावर कोनो पातिनि कौ गया अब नगो जदि खाइने गके जों सेंट्रल गवर्नमेंट तै वसे जों दाबि खाइना नांगै और निगो राज्य सरकार दायित्व रहिवै न सेंट्रल गवर्नमेंट दायित्व नावै आर्मी रहवै और इलीगल माइग्रेंट न दायित्व उरनानि उथुर आबोनो से जों दिनै अमित शाह थन चिठिरना नांगौ आबोनो से साइना नांगौ आबोनो साइना नि गके और ते प्रमोशन एमएलए रक सामो सिनिया बीजेपी नि मा सानाय सुदेरा बर्मन संग मा सानाय और तब तमा सनाय ऑपोजिशन पार्टी नि जत नेता चिनि जितेन बाबू बरो सिपे नु बरो चिति मारनाय जत एका थमारनाय जत रइने अबाय के खलाइदि खलाइ खाखे और त्रिपुरा हो अबाय के काइचा सलुशन बा काइचा उन्नाय हेमा तो जदि अबाय के खलाइ या गकले और निवा आसानु गया जे और उनखाने अब हाइले पाइ थांनाय बरो ताहि सानाय त्रिपुरा हो जतन ओरिजिनल जतन और नि सिटीजन मांग त्रिपुरा नि नागरिक मांग ओरिजिनल मांग नै बरो सानाय अब त खम ताव बरो जेको खाइमानो अब बागै अ कौनो नाम सानान मुसुगता हामबाय